अच्छा आपण पूर्व कही जिते पहलगाम ठारे है अटैक तापर भारत पुणी पाकिस्तान विरुद्ध आरंभ कला ऑपरेशन सिंधु 1.0 आपण कही कि एटा एठी पूर्णछेद पड़ोनी आउ थे पुनरावृत्ति भी हम भारत आ गए बड़ स्टेप नब। अच्छा बर्तमान आम देखले कि जो नवेम्बर में बर्तमान अटैक है दिल्ली रे लालकिला ठारे जोटा से अटैक कले बड़ प्लान थिला कि छोटे अल्प बर्ती गले। अच्छा एटा पुणी आपन लागुच ऑपरेशन सिंदूर 2.0 एटा आउथरा हबो एई अल्प दिन भीतर आरंभ हो सब अल्प दिन भीतर स्टार्ट हो माने डिसेंबर हो एटा माने कोन एटा माने पुणी गोटे ऑपरेशन है कि एटा बंद हो जिवो ना कोन केमती सेथुर आस्ते आस्ते युद्धर विभीषिका आरंभ हो। अच्छा ए जोटा वर्तमान भारत अटैक प्लान करिवो सेठू गोटे युद्धर पुणी स्टार्ट हो नहीं कि। अच्छा से जो युद्धर सीन आपन जो कहते आरंभ हो तबे एटा कोन बड़ रूप नब भारत फसीज कि भारत फसोनी युद्धरा जोर है अन्य राष्ट्र मैंने सपोर्ट करके युद्धरा जोर हम सपोर्ट कथा हेले तो सपोर्ट तुर्की अच्छी चाइना भी रोची हाँ पाकिस्तान रोची एमती बड़ केतटा राज्य अटैक करेंगे माने देखा गले कौन कि पाकिस्तान सहित वार कर अर्थ पावरफुल कंट्री एंड अदर इस्लामिक कंट्री से सहित वार करा पड़ो नहीं कि तो पुणी भारत एटा सम्मुखीन हो पारे माने एटा को टक्कर दे पारे टक्कर दब पछरे कौन हम से भी कही होनी किसी। अच्छा तेरे ये जो वार आप कहते फुल फेस्ट वार एटा कौन माने 26 बेलू स्टार्ट हो ना कौन 26 कौड़ किसी नाला सिचुएसन पूरा नॉर्मल था एबे जो है मोर अटैक है लालकिला बाहर से गोटा को बर्तमान स्टार्टिंग हो भारत पाकिस्तान को स्टार्ट हम नहीं कि। अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते जे कि आम कौन हालत छाड़बुनु बदला नबू तो बदलाटा भारी पड़ जाए जोर बड़ धरण हम मोर कहवा कथा कुआडे किसी नथिला सब शांत थिला पहलगाम थरे अटैक हो ठीक से समय पुणी मीनसनी प्रवेश कर तो मीनसनी प्रवेश समय ही भारत पाकिस्तान गोटे टेंशन माहौल ठिया हो वर्तमान भी मीनसनी बर्तमान चली सर 27 लास्ट बेलू नहीं 2.5 वर्ष ये 2.5 वर्ष भितर माने कहवा कथा बहुत समाधान भी हम आउ समस्या भी ठिया हम या हमर ये लेखा न गोटे लिखाई हमर 25 अंक ओडिशा देश विदेशी माने छाड़ी पड़ेबे मुहूर्त मध्य सब पड़ेबे सब माने जो तड़ा है से जो थिले मुस्लिम बाहर कर दिया गला इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर रे लंबा लाइन लगी समस्ते है कि वन बाय वन सब आम देश बाहर है कि देश बाहर जाउछन तापर आ गुटे अछि 26 अंक ओडिशा पक्षरे लागिबो महासमर बुझले भारतर शेष समर एहिटी जानी थाओ तु वीर एहिठारे वीर 7 दिन जाए होइब अंधार चौदिग मेलाई भैरवी डाकिब सकल स्थान भुवनेश्वर एही जाक वीर निशार्ध ऋतु हेब बासुआ बलद बीरजा सुमरी आगे उभा हेब 27 अंके दक्षिण दिगरु समुद्र आसिब माड़ी उत्तरु गंगा उछुलित ही संगे देव धाड़ी 28 अंके बछा बछी हेब जाति हेब नुआ सृष्टि 29 टारू आनंद रहिबे जनगोष्ठी ये कलिजुग मालिका आमर लिखी सी अच्युतन दास कलिजुग मालिका आपन कहया था जे कि ओडिसा रे अटैक रो अर्थ होची भारत समर हैं 26 रे माने ओडिसा अटैक हबो माने से हम मानिया जे कि एटा भारत रो समर स्टार्ट हे गला किंतु मोर को डाउट अछि दिल्ली बॉम्बे कोलकाता चेन्नई हैदराबाद बेंगलोर पुणे ये सब बड़ बड़ शहर को छाड़ी की ओडिसा को सब टारगेट काहे करिवे ओडिशा माने हमर आसीबा सुविधा अछि बंगोपसागर देखी आसबे अरब सागर बंगोपसागर अच्छी समुद्र बेसी हम ता सहित पूरी जगन्नाथ मंदिर टार्गेट रे हाँ सहीटा हम सेमती नहीं बुझे तापर एबे जो सब होची पंचभूत खेल होची नेचुरल कैलामिटीज प्राकृतिक विपर्यय पंचभूत बेसी खेल हम अच्छा वायु जल अग्नि पृथ्वी पृथ्वी भूमिकंप ये सब जिन हम जल माने जल प्रलय अग्नि माने निया बर्तमान देखुं केते निया लगुच
ଏମିତିଆ ସବୁ ହବ ବେଶୀ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯାହା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚମ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 42 ଜଣ ଭାରତୀୟ କେମିତି ଜଳିଗଲେ। ତାପରେ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ମୀନ ଇଏ ହେଉଛି ମୀନ ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୀନ ବୃଷ୍ଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖାଠାରୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଯାଏ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପାରାଦୀପ ଏହାର ଭିତରେ ମୀନ ବୃଷ୍ଟି। ହଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖାରୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସମ୍ବଲପୁର ପାରାଦୀପ ନାଇଁ କି ଏଟା ଅଛି ଲେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଥ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ମୀନ ବୃଷ୍ଟି ଆ ଭିତରେ ମୀନ ବୃଷ୍ଟି ହବ ମାନେ ବର୍ଷା ଜଳରେ ମୀନ ପଡ଼ିବେ ଏଠି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଭବିଷ୍ୟ ଗୀତା ଲେଖୁଛି ଉତ୍ତର ଦିଗେ ହେବ କଳି ଦକ୍ଷିଣେ ହୋଇବେ ମେଳି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେହି ନ ରହିବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ମରିବେ ପଶ୍ଚିମେ ଝାଡ଼େ ଥିବେ ଯେହୁ ଆଗକୁ ବିହନ ହେବେ ସେହୁ ହୋଇଲେ 3:31 ଜାଣିବ ହେଲା ପରବେଶ 7, 17, 9 ଦିନ ଶକାବ୍ଦ ଘିନି 3 ଗୁଣ 7, 5, 8, 12 ସେଦିନ ସର୍ବେ ଯିବେ ନାଶ। ଇଏ ତାର ଅଙ୍କ ହିସାବ ସବୁ ଅଙ୍କ ହିସାବରେ କ'ଣ ଆଉଥରେ ପଡ଼ିଲେ 7, 17, 9 ଦିନ ଶକାବ୍ଦ ଘେନି 3 ଗୁଣ 7, 5, 8, 12 ସେଦିନ ସର୍ବେ ଯିବେ ନାଶ। 17, 7 ତ ହେଉଛି କେତେ 24 9 ଦିନ 24 ପୁଣି 9 ଶକାବ୍ଦ ଯାହା ଚାଲିଥିବ ଆଚ୍ଛା 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 ଯାହା ଶତାବ୍ଦ ଯାହା ଚାଲିଥିବ ତାର 3 ଘେନି 3 ଗୁଣ 7, 5, 8, 12 ସେଦିନ ଯିବେ ସର୍ବନାଶ। ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା ଜିନିଷ ସେ ଦିନରେ ଯୋନ ହେଇଯିବ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ହଁ ତେଣୁ ଯାହା ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତର କଥା ସେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଉଥିବ କଳି ଶେଷ ବେଳେ ଘୋର ଆଚ୍ଛାଦିବ କୃଷ୍ଣ ଭଜିବାକୁ କେହି ଯେ ନଥିବ ଏମନ୍ତେ ଦେଖିଣ ଯେ ଆପେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେନି ହସ୍ତେ ଖଣ୍ଡ ଧରି ନାସିବେ ଦୈତ ମାୟାରେ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମେ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଘର ଜନମୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବେ ଚକ୍ରଧର। ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁ ହବ। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତ ଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଭକ୍ତମାନେ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଅହରହ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳ ବି ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍କିରାମ ରୂପରେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍କିରାମ ରୂପରେ ଆସି ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହେବନି ସେମାନେ କିଛି ହେବନି ମାନେ ଯୋଉଟା ସବୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ ବି ସିଏ କେମିତି ଆସିବ ଖାଇବା କିଏ ଦେବ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ତାର ହିସାବ କିତାବ କରାଇ ରଖା କିଏ ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ିଥିବ କିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ନିଜେ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆସିବେ ପଶ୍ଚିମେ ସାଜିବେ ଉତ୍ତରୁ ଆସିବେ ମାଡ଼ି ଟିକିରା ଗୋହେରୀ ଠାରେ ମେଳ ହୋଇ ଛାଡ଼ିବେ ଘର ରଡ଼ି କଙ୍କାଳୀ କପାଳୀ ଚଣ୍ଡିକା ଏକାଳୀ ଭଗବତୀ ବୀର ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟରେ ଜଗତ ଘଟିବ ଖଡ଼ଗ ଖପର ନେଇ। ଟିକିରା ଗୋହେରୀ ମାନେ ଭଦ୍ରକ ଟିକିରା ଗୋହେରୀ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାର ହବ ନାଇଁ କି ଭୟଙ୍କର ବାର ଗୋଟେ ହବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଜାଗା ଥିଲା ଭିତରେ ଟିକିରା ଗୋହେରୀ କାଇଁ ବାର ହବ କି ତ ଲେଖା ଅଛି ମାଳିକାରେ ଆମେ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ହବ ପାରାଦୀପ ଅଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଟିକିରା ଗୋହେରୀରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଛି ପାରାଦୀପଟା ବି ଅଛି ଏପଟେ କୋଣାର୍କଟା ବି ଅଛି ନାଇଁ କି ପୁଣି ଏପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ତାଙ୍କର ରହିବ ଆର୍ମି ବେସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଆଟାକ୍ କରିବେ କଟକ ଦେଇକି ପଶିବେ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର ଏସବୁ ଜାଗା 26ଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ 26ରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେତେବେଳେ ହେବ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଏତେବେଳେ ଆଟାକ୍ ହେବ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେନି ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିବେନି ହଠାତ୍ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏମିତି ଶୋଇଥିବେ ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଚାନକ ହବ ଅଚାନକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ଓଡ଼ିଶା ତ କ୍ଷତି ହେବ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷତି ଅଛି ସେପଟୁ ଆଗ ଉତ୍ତର ପଟୁ ହେଇ ଆସୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଗ ଉତ୍ତର ପଟୁ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ପଟ ହେଇକି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ହବ ଯାହା ହବ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆସୁଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ପୁଣି ହବ ସେଥିରେ ହାଣ ମାରେ ହେବେ ଆଉ କ'ଣ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହିବା କଥା ଯେ କି ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ନୁହଁ ଏଇଟା ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିବେ ରକ୍ତର ହୋଲି ହବ ବ୍ଲଡି ଇଲେକ୍ସନ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ଉଠିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କବ୍ଜା କରି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବିଜେପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜେପି ହେଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୋଟାଲ ଭାରତବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଭଗୁଆ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜେପି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 2-3ଟା ରାଜ୍ୟ ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ଲେଖା ଅଛି ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି
अच्छा ता अर्थ होची वेस्ट बेंगल इलेक्शन भी बीजेपी आसीबो स्वीप मारिबो बीजेपी सियो नहीं कि अच्छा आउ खाली रहला बट कर्नाटक फना किबा कोन दीटा खन राज्य रह एबे ऑलरेडी हे गेलन सब बीजेपी किंतु आपण जेटा कथा कहउछन जे कि माने एमती को समय आसीबो संपूर्ण देश रे बीजेपी कब्जा करिवो ता भीतर भी किछि जन आक्रोश मधन देखा दउछि बीजेपी विरुद्ध रे देखा जो देखले किछि कर परबे अच्छा देखले भी किछि कर परिबेनी देखले किछि कर परबे अच्छा एटा होछि शेष समय संकेत एटा नहीं कि अच्छा ता अर्थ आपण जानिथिले ओडिसा रे बीजेपी आसीबो बोली हां बीजेपी तो आसीबो तो थिला हम जानि छु आपण जानिथिले एटा का कहिथिले ना मन भीतर का कुआउनी चुपचाप खाली बिहार इलेक्शन रे बीजेपी आसीबो आपण जानिथिले हां सही तो आसीबो से तो चारियाडू माने पूरा 25 भीतर जत्ते जहा अछि इलेक्शन सब तो आसीबो बीजेपी सब अच्छा 25 26 रे भीतर 25 से 26 जत्ते जोड़ 26 रे इलेक्शन अछि ना जत्ते जोड़ सब इलेक्शन अछि सब रे बीजेपी आसीबो त माने ओडिसा रे बीजेडी सफा जे बीजेडी आ किछि नाही स्थिति नाही किछि कांग्रेस ए लास्ट कांग्रेस ही नाही कांग्रेस भी नाही कि वर्तमान कांग्रेस राइज करछि कले कोन हो किसी इफेक्ट पके परिबे ना नहीं कि अच्छा 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 तबे सारा अच्छा पुनी मोदी पुनी प्राइम मिनिस्टर पदवी रे रहिबे ना कोन केन सी तो बयस हेलानी सी काहा को पद परिवर्तन हबो अच्छा परिवर्तन हबो नहीं कि इलेक्शन को पर्यंत अछि 26 भीतर सब देखु तापर नाही आ युद्ध वार हेला कोन अच्छा वार हेला परे सिचुएशन रहिबनी अच्छा तबे एटा हम कहि परिबे जोटा मालिक लिखा जे कि 16 वर्ष धरि हमर नंदीघोष यात्रा बंद हो सही समय को इंडिकेट करू कि 27 भीतर हो 27 रु 33 ना कोन 27 28 बंद हे जिवो अब होवन ए सब कथा जितले आपण पब्लिक रे कहंती तो लोक माने एटा को समर्थन करंती ना कहि के जुक्ति भी बढ़ंती जुक्ति तो करंती केते जण हां जुक्ति करंती मत बिगड़न से हमर केते अछन बिगड़न अच्छा पार्टी करंती काई बडा काई कोच एडा काई सब कहि देचा समय पूर्व रे डिक्लेयर करले किछ क्षति होय कि हां क्षति हे पारे तो काई न तेणु कर सेडा आउ नहीं अच्छा अच्छा आउडा कथा आपण कहउतले जे कि 25 रे एमिति समय आसीबो ओडिसा रु भारत रु विदेशी माने बाहर को सब जिबे से सिचुएशन हम वर्तमान देखुछु बांग्लादेश बॉर्डर रे वर्तमान नाही नथिबे भिड का हमर ये युद्ध पर सब बाहर करा गला हां अच्छा एटा होची वर्तमान रो समाचार वर्तमान रो खबर जहा कि जगतसिंहपुर रे हम देखिले बांग्लादेशी मानकर रबाब तो सेठी वर्तमान पुनी जेतले पुलिस एक्शन नेला तांको घर सब बाहरला मारणात्मक अस्त्र मारणास्त्र सब बाहरला 10 जन फेरार अछंती 2 जन अटक अछंती तो सेमाने कोन माने अस्त्र अस्त्र धरि कि सबल पे रेडी ना सेमाने तांके रहि छन माने पाखरे किछटा ता रखि थान देउ कोन बोलो भाई थाई मन थाई रखि छन दे कि सेमाने तांको प्रोटेक्शन पाई अच्छा अब के कोन कोजन हम कि अच्छा आ गोटे कथा आज जगतसिंहपुर रे गोटे इंसिडेंट धरा पड़ी गला एमिति अनेक जगह अछि सेठी से चुपचाप रहउचंदी जणाई पड़ नांदी नहीं कि आस्ते आस्ते सुड़ा ये खाली है सब खाली हो जिवे अच्छा एमिति हो जे भारत गोटे पदक्षेप नबा बा ओडिसा सरकार गोटे पदक्षेप नबा से खाली हो जिवे से गले तो भलो हो भरे ब्रडी पुन केबे हबो भरे ब्रडी से कहली बा एथरे सेही समय तो 26 रे एथरे पढिले पता 26 रे कहली बा 26 रे हबो नहीं कि अच्छा अच्छा 26 रे रेडी हबो तापरे 27 रे भी हबो बोटे 27 रे तो समुद्र माडी आसर अछि अच्छा 27 रे समुद्र माडी आसीबो तापरे गंगा छोड़िबो एवडा सब हबो अच्छा 27 रे समुद्र माडी आसी माने आपण कहउछन जे कि ओडिसा रे जते सब रहिछि पूर्व उपकूलवर्ती जिला से सब विपद प्राय विपद नहीं कि अच्छा से मन पर जीवे कोडे गवर्नमेंट जागर तन पे व्यवस्था जदि से तळे किछि सुविधा थिबो नहीं गवर्नमेंट व्यवस्था कर पारिबो तो करिवो करवन केमि तथापि केते कोन क्षति हेबो क्षति हे जिवो ना ना समुद्र जेमती आस्ते आस्ते माडु से भली माडिबो ना सुनामी 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 एटा कोठी अपन टारगेट करछन अपन को गवेषणा कोन कोछि
ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଭୂମିକମ୍ପଟା ଜୋରରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର ସେତେବେଳେ ହେବ ପୁରୀ ହେଇପାରେ ଏପଟେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପୁରୀ ହେଲା ତାମାନେ ମାଳିକା ଏଠି ସତ ହେଇଯିବ ଯେ କି 22 ପାହାଚ ଖେଳିବ ମିନ ନାଇଁ କି ସେ ସମୟ ପାଖି ଆସିଲାଣି 27 କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତା 27ରେ ଗୋଟେ ସୁନାମି ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆମେ ଧରିପାରିବା ଯେ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ନାଇଁ କି ସେପଟ ସାଇଡ଼ଟା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପୁଣି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ এইটা আমার বিদেশী যে আমার যুদ্ধটা সময় যে ସେମାନେ ଯଦି ବମ୍ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଭାଙ୍ଗିବେ ହଁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ କି ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଚାକିରି କରୁଛି କିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି କିଏ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ନେଇକି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରିବା ସମୟଟା କେବେ ସେ କେତେ ଫେରିବେ କେତେ ଫେରିବେନି ଆଚ୍ଛା ଫେରି ପାରିବେନି ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ କାହିଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଫେରିବେନି ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ଲାଗି ଫେରିବେ ରହିଯିବେ କେତେ ଏସବୁ ରହିଯିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେ ଫେରି ପାରିବେନି ରହିଲେ ତ ସେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏଠି ପୁଣି ସେମାନେ ସେଠି ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଯାଇ ହେବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାହା କରିବେ ଖେଳ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ଆମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତ ବହି ପଢ଼ୁଛୁ ମାଳିକାରୁ ସବୁ ଚେକ୍ କରିକି ସବୁ ଦେଖି ଗବେଷଣା କରିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କିଛି ନିଜର ଅନୁଭୂତିର କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ମାତୃଶକ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଜାଗ୍ରତ ହେଇସାରିଲେଣି ମାତୃଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ସେଗୁଡ଼ା ସେମିତି ଜାଣିବନି ସେ ଅନୁଭବରୁ ଜାଣି ହେବ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କାହିଁ ଜାଣିବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ମା ସମ୍ବଲୀ ପୀଠ ସେଠି ମାଆଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ୁଛି ବାରମ୍ବାର ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କି ମାତୃଶକ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଜାଗ୍ରତ ହେଇସାରିଲେଣି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି ସେଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେନି ଆଚ୍ଛା ବାଇଚାନ୍ସ କେମିତି ଖବରଟା ଟିକେ ମିଡ଼ିଆରେ ଲିକ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ସବୁ ମଣ୍ଡଳରେ ମାତୃଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେଣି ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ ନାଇଁ କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ପରୀକ୍ଷା ଯିଏ ପାସ୍ ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ ଯିଏ ଫେଲ୍ ହେଲା ଯିବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏକାକ୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ହେବ କେତେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ କିଛି କିଛି ଲୀଳା କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ମୁଁ ସେଟା ଖୋଲେନି ସେଟା କାହିଁ ଖୋଲିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର କେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାନେ ମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ବି ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ ବି ତେଣୁ ସବୁ ସମୟ ଆସିବେ ସେମାନେ ଫସିବେ ହଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜଳ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ବି ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ସେଠି ଥାଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନର ଆପଣଙ୍କର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ବି ହଁ ମାନେ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲେ ନା ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲି ଏବେ ଯାଇନି ମୁଁ ଡାକୁଥିଲି ଯାଇନି ଏବେ ବି ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯାଇ ହେଉନି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଯାହା ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ବିତ୍ପାତର କଥା ଆମେ କହିଲେ କି ସୁନାମି ମାଡ଼ି ଆସିବ ସେପଟେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏପଟେ ୱାର୍ ଏପଟେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଳାୟନ ପନ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆ ଭିତରେ ପୁଣି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁମାନେ ଦେଇଥିବେ ଧର ଆମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କଳ୍କି ମନ୍ତ୍ର କଳ୍କି ଆବାହନ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଅହନି ଚଲେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଛିଟା ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ବି କିଛି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ପୁଣି ଗୁରୁ ପାଇବେ କେମିତି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଇବେ କେମିତି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କିଏ ଦେବ ସେମିତି ଗୁରୁ କାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି କେମିତି ଗୁରୁ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରର ପୁଣି ଅଛି ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଖୋଲି ହେବନି ସେସବୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଗୁରୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ପାଇବେ କିଛି ପାଇବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଗୁରୁ ବି ଅଛନ୍ତି
खाली खोजिकी पहुँचवर अच्छी गुरु आजिकल ना 2000 मसीहार गुरु ना ता पूर्व थे जदि अच्छा कौटी लुचुक अच्छा सी आ धरा आप जो कहते ना आप तो पाई ठीक अच्छे आप सेफ हो बस ना सेफ से कहबू पुणी से पाइबे केमती सेमती गुरु कहाँटी आ किए दब 2000 मसीहा पूर्व थे आ जो मैंने कही आम गुरु आम पाख आस गुरु समस्ते कहे पैसा दियो नियो मंत्र नियो चलती पैसा जो ना से गला सब से पैसा रहा लोभ एमती कि गुरु ना अच्छा यहाँ को आम कहीपर जे कि जनकर प्रारब्ध कर्म जब ठीक थी तेज सी गुरु आश्रित भी हम आ गुरु मंत्र भी पाई यहाँ प्रारब्ध कर्म नथिले ना जब छाटपिट हेल्ले भी हम ना शेष आप आगुरी थे कही रिक्वेस्ट करुँच कल्कि आवाहन मंत्र टी कहे थे भक्त मैंने बारंबार जानापी चाहते सब से वित्पात कथा शुणी शुणी से निस्तार कर ओम टा लगे प्रथम ओम प्रथम से ओम भगवती कल्कि देवाय नमः ओम भगवती कल्कि देवाय नमः कल्कि देवाय नमः केते थर एटा उच्चारण हो एटा 108 थर करिया पड़ियो 108 थर दिन मन करा जो व्यस्तबहुल जीवन भितर 108 जन करि परिबनी पुनी 21 थर विधि आ कोन रही छी गाधी सारी की स्वच्छ होई की हां अच्छा समय रात्रि रे करि परिबो दिन रे संध्या सकाळ भी करि परिबे रात्रि भी करि परिबे अच्छा जहा बेले जदी 108 न होला 21 नै की अच्छा माने एटा कोन माने तीन तीन टा सीरीज रे गोटे चलिबो हां हां नै की तीन टा से गुडा जदी जपार कले भल हेनी कि अजबार जदि कर निज पे भल अजबा कौन कहनी अजबा माने दंत जीवा हलबनी किसी ना सी अच्छी पाठ ओहो अच्छा 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 से करा जाए जपटा जोटा सेटा होची जीवा दंत उच्चारण है अजबा अच्छा अजबा अजबा मंत्र ताको गुरु जे से बताए तापर तुम रहा गायत्री मंत्रटा ओम भूर्भुवः स्वः सेटा भी करले भलो सेटा ब्रह्म गायत्री कले भलो से जपना अजप अजपटा भलो सब भल से साधना हो ना कि से कहे गुरु ये सब अपड़ा पाठ अजपा जप से सूत्र जानते ना कहे केमी करा जाए ना अंधार बाड़ी बोले छड़ा किसी ना ठीक है ठीक है जाओ व्यस्तबहुल जीवन भितर आप समय देते आप चैनल तरफ अनेक धन्यवाद तेज दर्शक बंधु आपण मैंने बारंबार चाहिए गुप्त भक्तों ठारू पद शुणापी अनेक किसी रिक्वेस्ट पर निजर व्यस्तबहुल जीवन रू से किसी समय काढ़िले कहले नाई भक्त मान उद्देश्य पदे जहाँ कहे केमी लगला आज भिडियोटी कमेंट बॉक्स में मत दिंतु देखा आगामी अध्याय जय जगन्नाथ जय पंचसखा।